उशिरा आला you don't even love me कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर I like your beauty I like your fashion तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट আপনি কি কথা বুঝছেন না? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না? আপনি দিয়ে গেলেন কোথা কাছে কোনো মিল পাচ্ছি না ডাক্তার সাহেব আপনি ভ্যারাটি দিয়ে আপনি গান শোনা বন্ধ করেন আপনি গান শোনা বন্ধ করেন আপনি দ্রুত দাঁড়া দেখালো मालिक और ঘটে যেতে পারে আপনি দ্রুত সেখানে চলে যান আপনি দ্রুত সেখানে চলে যান নিলে তো ভালোই দেখ ছোট ছোট ইসলাম আস্তাবাদ হাসপাতালের কত বিক্রি হলো